ঘুরতে ভালোবাসেন না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়াই মুশকিল, আর তা যদি হয় আবার বিদেশ ভ্রমণ, তাহলে তো আর কথাই নেই। এবার দুর্গাপুজোর ছুটিতে সেই সুযোগ করে দিতে চলেছে আইআরসিটিসি। বিশেষ প্যাকেজের মাধ্যমে ইউরোপ ট্যুরের আয়োজন করছে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন। সাংবাদিক বৈঠক করে জানালেন আইআরসিটিসি জেনারেল ম্যানেজার মনোজ সিং। आईआरसीटीसी बेसिकली इस बार दुर्गा पूजा पे एक स्पेशल यूरोप टूर का पैकेज अभी लॉन्च कर रहे हैं हम लोग। और ये पैकेज जो है 15 नाइट 16 डेज़ का टूर है। और ये जो स्टार्ट होगा अपना पंचमी को, दैट इज़ 27/9/2025 पंचमी दुर्गा पूजा फेस्टिवल शुरू हो जाता है और छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। तो उसी समय हम लोगों ने ये पैकेज यूरोप का एक লঞ্চ किया है। দুর্গাপুজোর পঞ্চমীর দিন থেকে শুরু হচ্ছে যাত্রা। 16 দিনের এই যাত্রায় ইউরোপের 7টি দেশ ঘুরে দেখার সুবর্ণ সুযোগ করে দিতে চলেছে আইআরসিটিসি। মাথাপিছু ধার্য করা হয়েছে 4,15,000 টাকা। ইউরোপের ঠিক কোন কোন দেশে পা রাখার সুযোগ পাচ্ছেন তা জানিয়েছেন আইআরসিটিসির জেনারেল ম্যানেজার। एंड इसमें हम लोग यूरोप के सेवरल कंट्रीज़ आपको विजिट कराएंगे। स्टार्ट फ्रॉम इंग्लैंड, लंदन से शुरू करके हम लोग फिर एम्स्टर्डम, ब्रेडा, ब्रसल्स, पेरिस, फिर देन स्विट्जरलैंड, ज्यूरिक, इंसब्रुक, ऑस्ट्रिया, पाडोवा, आपको वेनिस, फ्लोरेंस, मिलान, और मिलान से हमारा यहाँ वापसी का ये पैकेज होगा। तो ये टोटल पैकेज होगा 16 नाइट और 17 डेज़ का। और पर पैकेज इसका जो कॉस्ट है काफ़ी हम लोगों ने जेन्युइन रखा है। पर पर्सन जो है ये यूरोप का टूर का आ रहा है हमारा 4,15,000 पर पर्सन ऑन ट्रिपल शेयरिंग बेसिस। ट्रिपल शेयरिंग बेसिस में ये 4,15,000 रुपये का पर पर्सन कॉस्ट आएगा। एक बहुत ही अच्छा पैकेज है। हम चाहेंगे कि सिटी के लोग, कलकत्ता के लोग और आसपास के लोग इस पैकेज को ऑप्ट करें। আইআরসিটিসি হলো ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন। ট্রেনের টিকিট বুকিং, অনলাইন টিকিট, হোটেল বুকিং এবং বিভিন্ন ট্যুর প্যাকেজ সরবরাহ করে থাকে এই সরকারি সংস্থা। এবার ইউরোপ ট্যুরের আয়োজন করে চমক দিতে চলেছে আইআরসিটিসি। ট্যুর নিয়ে যাবতীয় তথ্য পেতে যোগাযোগ করুন 8595904072 ও 9836918754 এই নম্বরে, কিংবা www.irctctourism.com এ। তাহলে আর দেরি কেন, এখন থেকেই গুছিয়ে ফেলুন ব্যাগ আর অপেক্ষা করুন আকাশে উড়ে যাওয়ার জন্য। ক্যামেরায় সায়ন চক্রবর্তীর সঙ্গে অভিরূপা হাজরা রিপোর্ট, ক্যালকাটা নিউজ।